Halo Kridian, saat ini saya sedang berada di auditorium lantai 7 Gedung E Kampus 1 Krida. Sesaat lagi kita akan menyaksikan seminar nasional yang bertemakan Blended Librarianship. Selamat menyaksikan. Oke, masih ada yang ngantuk? Kalau masih ada, kopi dulu ya. Baik Bapak Ibu, kita masih ada dua pembicara untuk hari ini. Dan dua-duanya adalah orang-orang yang mumpuni di bidangnya. Bapak Ibu pasti sudah kenal sekali dengan pembicara berikut ini. Kami panggilkan Ibu Dr. Ana Luki Wijayanti, SIP MSI. Tepuk tangan dong untuk Luki. Selamat datang Ibu, pura-puranya belum kenal. Selamat duduk Ibu. Saya mantan mahasiswanya nakal banget. Ada mantan mahasiswa Bu Luki di sini? Oh, ih, pantas saya mau dulu belas sekali kalau dia ada. Baik Bapak Ibu, sebagian besar dari kita sudah mengenal Bu Luki. Bu Luki adalah dosen dari jurusan ilmu perpustakaan dari FIB UI. Pernah menjabat sebagai kepala perpustakaan UI selama 13 tahun. Dan saya adalah produknya. Jadi kalau saya bandel seperti ini, itu produknya Bu Luki itu. Salahin Bu Lukinya ya. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai ketua FPPTI selama 4 periode. Ini menyalahi undang-undang di mana kita. Waktu itu cuma 2 kali periode sebetulnya. Presiden aja nggak boleh sampai 4 tuh. Lah Bu Luki itu boleh, hebat sekali ya. Kemudian beliau aktif di berbagai kegiatan kepustakaan Indonesia sebagai narasumber dan penasihat. Yang saya tahu sih, ini saya bikin sendiri loh, tanpa izin Bu Luki, maaf ya Bu ya. Beliau aktif membantu NITI untuk pengembangan program-program yang terkait dengan bidang pustakawanan. Mungkin kalau teman-teman tahu pemilihan pustakawan berprestasi versi NITI itu salah satu dari hasil kerja beliau dengan Pak Ida. Pak Ida juga deh, nanti ngambek dia, saya nggak sebutin. Ya. Kemudian Bu Luki ini sedang menyelesaikan disertasinya untuk mendapatkan gelar doktor dari UGM. Mari kita doakan supaya tahun ini segera jadi dokter. Karena sudah mahasiswa abadi Pak, nyaris. Baik Bapak Ibu, beliau akan membawakan materi hari ini yang kaitannya soal itu ya, blender gitu ya. Tapi istilah ini memang lagi happening Bapak Ibu, lagi hot sekali di dunia perpustakaan. Bapak Ibu kalau rajin buka YouTube, banyak sekali wawancara atau talk show tentang blended library. Jadi tadi ada pertanyaan ya, ini mau potong blender segala macam gitu. Nanti buka di YouTube Pak, di YouTube tuh banyak sekali deh. Baik Ibu, untuk mempersingkat waktu karena waktu kita agak molor tadinya ya, terus mengingat jadwal kereta nanti ke Depok jam 4 pada sekali. Ayo gini. Jadi kita kasih waktu 60 menit per orangnya, termasuk tanya jawab. Jadi Bu Luki boleh presentasi kurang lebih 30 menit aja ya, ya deh 30 menit, nanti tanya jawabnya 20 menit. Kan masih ada sesi fotonya, gitu. Foto berapa menit, jalan dari sana ke sini berapa menit gitu. Baik Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk Bu Luki mempresentasikan makalahnya. Terima kasih. Ibu mau berdiri atau saya pegang? Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Siang ya, sore saya belum ngantuk, saya bayang. Saya aja ngantuk, gimana yang dengerin gitu kan. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf saya berdiri. Salah sedikit guru tuh nggak apa namanya, tidak marem kalau nggak berdiri. Padahal ternyata nggak kelihatan soalnya Mas. Baik. Mohon izin ya, nggak apa-apa, saya nggak kelihatan, nggak apa-apa, yang penting tulisannya kelihatan. Teman-teman saya diminta untuk bicara tentang blended librarian, seperti yang disampaikan bukan apa sih blender gitu kan. Oke, sebetulnya gini deh, kita sepakat dulu. Sebagai guru biasanya gini, dosen boleh telat tapi pulang tetap tepat waktu. Jadi kita mulainya boleh telat, mudah-mudahan selesainya cepat. Yang namanya blended librarian itu rasanya itu sesuatu yang sudah kita kerjakan tuh. Orang-orang aja yang iseng bikin istilah gitu. Jadi misalnya librarian yang kayak saya ini, sebetulnya saya itu dilahirkan oleh Bu Alina loh. Iya Bu, coba kalau dulu nggak ada UKKP, nggak ada saya, nggak ada Bu Clara.
Jadi kami ini adalah produk-produk dari hasil didikan ibu-ibu yang luar biasa. Dan sayangnya dan alhamdulillahnya pustakawan itu sebagian besar ibu-ibu. Mungkin karena komitmennya ya. Di sini Iin juga ya. Your ibu-ibu, one of the ibu-ibu being librarian. Saya Pak Ida, maybe sampai kalau gini. Oke, teman-teman, gini aja. Sebetulnya paper sudah ada. Cuman sebetulnya saya berharap pada pertemuan ini kita punya kesepakatan yuk. Istilah blended library untuk bahasa Indonesia itu apa sih? Saya berharap justru pada kesempatan ini adalah sejarah di Ukrida. Kita menyepakati istilah untuk blended librarian. Atau mau pakai istilah bahasa Inggris, kita kan punya bahasa sendiri. Tolong, boleh nggak dengerin presentasi saya? Tapi mohon betul-betul dipikirkan supaya ketika hari ini selesai kita punya istilah yang kemudian nanti kita share di tempat-tempat lain bahwa ini lahirnya di Ukrida. Kita punya istilah atau kita menyepakati suatu istilah untuk blended library. Sebenarnya ada dua hal nanti. Kalau ada blended librarian juga ada blended library kan? Blended library itu perlu apa? Pekerjaannya hal yang sepele yang selama ini kita kerjakan kok. Ya. Nah, ini butuh presentasi yang saya sampaikan nantinya. Mudah-mudahan nggak ada semuanya. Rasanya teman-teman pasti sudah dengar ini semua bahwa ada transformasi sosial, bahwa rasanya kita ini sudah harusnya mengikuti perubahan di dalam lingkungan kita. Kadang-kadang saya merasa bahwa, atau jangan-jangan saya juga salah ya. Sebagai pendidik kita dulu tuh terlalu fokus pada hal-hal yang sifatnya teknis, pustakawanan. Kita kadang-kadang lupa bahwa kita hidup di suatu lingkungan. Nah, saya berharap bahwa kita juga memahami lingkungan budaya kita. Sebetulnya sementara ini rasanya gitu. Kita pernah nggak membayangkan lingkungan kita seperti apa sih? Misalnya gini aja, lingkungan perguruan tinggi itu budayanya kolegial. Dosen itu temannya dosen, rektor itu temannya dosen. Rektor itu nggak berani macam-macam sama dosen. Karena begitu selesai jadi rektor dia jadi rakyat biasa. Jadi dia nggak bisa, itu adalah budaya. Dia kan beraninya sama staf administrasi kan, kenakalannya luar biasa. Saya selalu bilang, kalau saya nggak rela disuruh datang jam 8 pagi. Mana ada dosen mau datang jam 8 pagi? Dia datang ketika mau ajar kan, masuk kelas, terus kemana? Begitu selesai dia akan cek log, akan ini lagi, pulang jam 4. Enggak. Kadang kemana dulu, balik lagi gitu kan. Artinya begini, teman-teman juga harus sadar bahwa itu lingkungannya. Mengapa kita tidak memanfaatkan budaya yang seperti ini untuk pekerjaan-pekerjaan kita? Nanti ada kata kuncinya, bahwa sebetulnya kolega itu konsepnya apa sih? Koli kita apa sih? Kawan, ya kan? Partner, mitra kan? Udah kalau ketemu kuncinya cuma satu, kemitraan. Anggap bahwa semua yang ada di dalam perguruan tinggi adalah mitra. Enak banget kita pasti. Karena budayanya itu yang kadang-kadang kita merasa bahwa kita lupa, kita tidak memanfaatkan lingkungan dengan budayanya. Kita merasa bahwa kita harus melayani dan lain-lain. Malah kita sama-sama. Yang kita layani adalah tujuan institusi, bukan orang-orangnya. Kira-kira tujuan institusi apa? Tujuan kan Bapak Ibu kan ada di perguruan tinggi ya. Tujuannya apa? Ingat nggak, akreditasi itu tujuannya apa toh? Bapak dan Ibu kan merasa bermanfaat ketika akreditasi kan? Ya kan, perpustakaan itu dipakai, kelihatan kepakai ketika akreditasi, setelah itu nggak lagi. Kalau kita mau jujur dan mau nggak kita diperlakukan seperti itu? Ya nggak ada ya? Coba teman-teman, tujuan akreditasi apa sih? Yang dikejar atau dikti itu maunya seperti apa sih? Kan mahasiswa lulus tepat waktu dengan IPK tinggi kan? Kalau dosen apa? Achievement-nya. Kalau dosen apa?
Tadi teman-teman ikut sibuk kok. Tadi bicara tentang Scopus. Apa? Publikasi kan? Bahwa mereka dituntut untuk bisa publish karya-karyanya di jurnal yang diindeks oleh Scopus. Atau nggak usah Scopus deh, any indexing, atau paling tidak karya-karya yang dipublikasikan di jurnal-jurnal bereputasi. Itu saja sebetulnya. Kalau kita tujuannya sama, tujuan institusi kan itu. Tujuan itu institusi atau achievements-nya institusi adalah mahasiswa yang lulus tepat waktu dengan IPK bagus, publikasi yang bagus. Sudah, kita kan sama-sama kan, tujuannya di sana. Ya, kita sama-sama, artinya kita menjadi kolega. Dosen adalah kolega pustakawan, laboran adalah kolega pustakawan untuk mencapai tujuan itu. Nah, itu blended library. Nah, jangan ngumpet di dalam perpustakaan. Nah, saya ada loncat bicaranya. Tapi bahwa kita harus sadari ada perubahan ini. Namanya berubah terus kok, dari Kemdikbud, Kemdikdas, dari BUD, dari sekarang Kemdikti. Merasakan nggak teman-teman perubahan apa sih nomenklatur ini? Berasa banget. Kalau yang perguruan tinggi berasa apa? Dananya nggak turun-turun, katanya nomenklaturnya beda. Itu juga ya. Kemudian visi misinya berubah. Teman-teman ingat nggak yang tiba-tiba kita suruh semuanya suruh world class? Terus dikasih tahu world class itu apa? Karena apa sih? Kayak apa sih world class university itu? Dan semuanya disuruh world class kan? Tidak pernah mempertimbangkan yang seperti apa yang mesti world class, tahapnya kayak apa. Tapi yang penting adalah world class. Dan kita ikut sibuk semuanya mau ke world class. Nah, ini adalah kebijakan-kebijakan yang berubah, yang membuat kita juga harus berubah. Apalagi ini, sebetulnya yang sangat berpengaruh adalah ini. Jadi kebijakan ini, kebijakan yang turun di sini, berpengaruh di sini. Ini saya langsung bicara mengenai bagaimana praktik-praktik kita di dalam akademis. Teman-teman kan problem based learning, terus SKKNI, itu enggak itu? Standar kompetensi, itu kan pendidikan itu. Apa ini? Jadi sudah di-standardize, semua orang di-standardize. Kalau nggak sesuai dengan standar, itu gagal. Saya aja nggak mau loh, dan kadang-kadang berani banget ya, manusia tuh menstandardisasi makhluk Tuhan. Semuanya pakai standar. Yang kita aja ber-200 di sini, semuanya beda kok. Dan ini yang membuat menurut saya loh, kita jadi nggak berkembang. Karena kita tidak berkembang sesuai dengan mau kita. Kita berkembang sesuai dengan apa maunya orang lain, sesuai standar. Itu yang menurut saya, kita jadi nggak human. Nah, bagaimana kita, padahal pendidikan, keberhasilan pendidikan adalah ketika peserta didik itu bisa mencapai atau mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan bakat dan minatnya. Coba deh sekarang pada ini. Semuanya kan di-standardize kan? Dan itu sulit, orang jadi seragam. Di sini saya berharap sangat pada pustakawan, tolong bantu manusia-manusia ini tidak menjadi orang yang distandarisasi. Kembangkan manusia sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan bakat dan minatnya. Di sini rasanya kesempatan untuk berkembang sesuai bakat dan minat sangat tinggi. Problem based, karena setiap masalah didekati dengan berbagai pendekatan, hasilnya akan beda, dan setiap orang akan punya pendapat yang berbeda untuk mengatasi masalah-masalahnya. Kemudian collaborative learning, karena permasalahan makin kompleks, maka kita perlu kolaborasi, nggak bisa permasalahan diselesaikan sendiri. Yang saya ingat selalu saya ceritakan, nggak usah susah-susah. Itu DKI mau gusur aja, mau gusur tempat apapun, itu melibatkan berbagai komponen. Yang terakhir kemarin teman saya bilang, Bapak saya kan bantuin ini, ngapain? Itu penggusuran orang FIB bantuin gusur. Emang apa Mbak? Iyalah kita melakukan approach dengan bahasa. Ternyata applied linguistic digunakan untuk itu. Dan sebenarnya hebat juga ya. Oh, berarti mereka sudah menerapkan itu. Jadi multidisiplin, suatu masalah didekati dengan multidisiplin. Sehingga
collaborative research itu juga banyak dilakukan. Ini suasana, situasi yang ada di tempat kita. Dengan segera akan mempengaruhi ini, mustakat dan perilakunya pasti. Nah, kebutuhannya juga akan beda-beda. Kebutuhannya pasti akan sangat bervariasi. Lagi, dosen itu sekarang sebagai fasilitator, bukan sebagai orang yang satu arah, menjadi orang yang paling pintar, enggak. Dosen itu justru kadang-kadang menjadi orang yang bodoh, yang tidak pintar, tetapi berhasil memfasilitasi orang untuk lebih pintar. Sehingga menurut saya dosen yang pintar adalah dosen yang bisa membuat mahasiswanya lebih pintar dari dia. Bukan, jadi kalau dosen tidak mau disaingi kepintarannya, itu bukan fasilitator. Karena keberhasilan orang itu adalah ketika bisa membuat orang yang didik lebih baik dari apa yang dia punya. Oke. Kemudian mahasiswa aktif, sehingga dia juga harus aktif mendapatkan informasi. Kalau dulu kan begitu mau belajar ya dia mendengarkan kuliahnya dosen terus belajar gitu kan. Sekarang enggak. Terus lagi masalah yang semakin kompleks sudah tadi saya sampaikan. Terus penelitian multidisiplin. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, ini pesan kita semua. Open access, blog, medsos. Paling saya tanya pada mahasiswa, kalian ketika mau penelitian atau diminta untuk bikin makalah, kemana dulu mainnya? Pasti kan larinya ke sana kan? Walaupun kata dosen bidang ini, kalau dari blog, dari ini itu tidak otoritatif. Nyatanya kalian pakai ketawa, iya. Ya kan dibilang bahwa kita tidak mengatakan bahwa yang berasal dari internet, berasal dari blog itu nggak otoritatif. Siapa bilang kalau itu blognya profesional? Karena kan banyak sekali profesional bikin blog. Dan kita percaya kan pada blog-blog itu. Jadi ada shifting juga, ada perubahan-perubahan paradigma. Oke, mesin pencari itu jelas, online database yang dilanggan baik oleh dikti dan siapapun, online shop. Jujur aja saya sebagai dosen, sekarang ini justru melanggan dari orang atau apa saya nggak tahu, tetapi saya bilang bahwa semua bahan kuliah saya dapat dari dia. Saya mengajar 4 mata kuliah, yang paling enak adalah mengajar bahasa Inggris. Kebetulan saya masih mengajar bahasa Inggris untuk penulisan dan lain-lain. Saya hanya bayar 600.000 per tahun. Setiap minggu saya mendapatkan bahan kuliah. Sampai dari PowerPoint-nya sampai literaturnya. Di-attach semua teksnya. Udah enak banget saya. Saya bilang, ini siapa yang ngerti? Mestinya kan pustakawan. Tapi nggak pernah ngaku dia siapa. Yang jelas dia saya bayar 600.000 per tahun. Karena kayak bayar kartu kredit, langganan kartu kredit kan. Administrasi kartu kredit kan 50.000 per bulan. Dia sih, ya dari 50.000 saya dapat semuanya untuk saya mengajar. Berarti kan 50.000 saya mengajar untuk 4 kali kan. Cuma 12.500 sekali ngajar. Dan dia betul-betul kasih 16 kali sesi. Pokoknya keren banget tuh. Online shop, dan ini dari online. Base-nya subscription. Ini. Menurut saya ini adalah, kalau saya ini namanya commercial reference services. Ini istilah saya sendiri sih. Habis apa dong namanya? Is it right? Do you think so? Well, I got some information from person, and then I have to pay for 600 per year, and then I got all information I need. It's all for my teaching materials. So I call it commercial reference services. I don't know if it's much wrong. Ya, ini yang saya dapat. Baik, itu adalah pesaing-pesaing kita. Nah, berarti sebetulnya kita itu punya peluang yang sangat banyak untuk itu. Cuman berani nggak kita merintis? Nah, menyediakan one-stop service. Ya dong, dari dulu kan ini yang saya selalu bilang, mungkin udah bosan ya ketemu saya. Belum mau bosan ngomongnya gitu terus. Tapi nggak nyampe-nyampe sih. Ada 2 hal yang membuat ini berhenti. Saya dipanggilin di sana, atau betul-betul udah nyampe. Kalau udah sampai saya berhenti di sana. Karena sekarang apa? Emang kita berani nggak memberikan layanan online 24 jam?
sepatu aja saya 24 jam kok. Selalu saya bilang bahwa perpustakaan di Indonesia itu bukanya selalu salah. Ketika orang butuh, dia tutup. Ketika orang nggak butuh, dia buka. Ngaku nggak? Itu sebenarnya perpustakaan kan? Ngaku nggak? Ngaku aja deh. Ngaku ya Bapak dan Ibu ya. Mahasiswa juga kalau mahasiswa enak saya sama mahasiswa. Yuk kita berdiri sebagai students. Oke, saya berdiri sebagai student. Kalian maunya buka sampai jam berapa? Jam 11 Bu, paling cepat. Oke, jadi sekarang saya berdiri sebagai pesawat. Mau nggak kamu bekerja sampai jam 11? Enggak. Ada hal yang kontradiktif. Tapi niatnya kan udah jelas. Dan itu yang saya saya lihat banyak sekali perpustakaan yang buka overnight. Mengapa dia buka overnight? Karena mahasiswa belajarnya di malam hari. Siang kan? Nggak apa-apa. Asal you got something protect. Ikut banyak kegiatan positif. Asal itu karena itu tempat buat belajar. Jadikan bahwa nanti kita ada konsep yang namanya learning commons kan? Atau common rooms di sini nanti. Ya, Bapak dan Ibu, ayo silakan buka 24 jam kalau mau, tapi pada nggak mau kan? Terus ini tetap semuanya sama. Yang penting ini loh Bapak dan Ibu, melayani pengguna sebagai mitra. Kalau pengguna atau konsumen adalah raja buat saya, enggak. Mereka bukan raja, mereka adalah teman kita. Kita adalah mitra, mereka adalah mencapai achievement. Oke. Kemudian ini kalau ini jelas karena nanti ujung-ujungnya bahwa Bapak dan Ibu harus sebagai pendidik soalnya. Ya. Terus peluang lagi menjadi kalau ada perpustakaan keliling, sekarang adanya pustakawan keliling. Justru pustakawannya yang keliling. Jadi saya malah selalu bilang ini, pustakawan itu boleh kok nggak punya gedung. Oh semuanya ada di sini kok. Ya kan semuanya di sini, keterampilan semuanya di dalam badan kita. Tinggal kita tenteng satu laptop aja kan, atau bahkan satu gadget aja kan. Jadi kita. Jadi saya berharap justru Bapak dan Ibu jadi pustakawan keliling. Bapak dan Ibu, pustakawan sebagai instruktur. Pustakawan harus bisa mengajar. Nah mereka tahunya gimana cara mengakses informasi dari siapa? Ada nggak dosen yang berani mengajar literasi informasi? Gak tahu nanti sebetulnya Bu Clara tuh lebih tahu dari saya loh, prakteknya tuh ada di situ. Gitu. Saya cuma konsep-konsep doang, konsep-konsep saja. Yang mempraktekkan adalah Bu Clara CS. Betapa ketika kita pernah punya konsep tentang literasi informasi, kita ajarkan pada dosen-dosen dan itu 4 batch, satu batch 60 orang, berarti 240 orang. Kita ajar bagaimana caranya mengajar literasi informasi, tidak satu pun yang berani mengajar. Teman-teman bilang itu kan perannya pustakawan. Nah kalian udah dididik 2 minggu duduk manis, gimana caranya ngajar? Katanya mereka adalah dosen-dosen kan? Tinggal materi aja kan tentang literasi informasi, tetap aja nggak berani. Ujung-ujungnya pustakawan juga yang mengajar. Jadi di situ saya lihat terbukti bahwa mereka nggak mampu. Terus pustakawan sebagai information hub, buku yang tahu semua penelitian yang ada di lingkungan kita, itu kan kita. Kalau dosen hanya fokus pada penelitian yang dia minati, pustakawan kan minatnya dimanapun, dia lihat semuanya. So, saya pengennya ya library dong yang visit users, jangan usernya yang suruh datang. Jadi, kalau pedoman perpustakaan masih mengandalkan pada kunjungan pengguna, dari kuno banget. Jangan biarkan mereka datang, malah jangan suruh datang. Ngapain repot-repot? Nah kalau kampusnya jauh, kecuali bahwa dari Ibu punya tempat kerja yang enak, monggo. Ya, nih pustakawan diharapkan punya kreativitas dan kemampuan mensinergikan berbagai potensi DIK. Nah, yang ini sulit oleh dosen karena justru nanti saya akan di sini justru kemampuan kita yang membuat kita berbeda dengan dosen adalah ini, bahwa kita punya kemampuan yang beda, yang lebih dari yang lain. Dan saya berharap kita menjadi bagian dari, kalau itu sebagai puzzle, bagian dari puzzle di perguruan tinggi. Karena menurut saya kalau orang akan mencapai satu tujuan itu kayak main puzzle kok. Nah, kita salah satu dari puzzle itu. Terus
Tadi sudah dibilang bahwa ada hybrid of librarianship dan computing media, karena semuanya kita sekarang berhadapan dengan komputer. Kemudian ini katanya Apple tahun 97 dia bilang begitu. Saya nggak tahu kita udah berubah belum sih? Udah berapa tahun tuh? 20 tahun. Cuman konsep aja itu kan capek banget. Ayo dong berubah dong. Ya, saya sih berharap dulu kan ada apa tuh? Mesin yang bisa merubah manusia itu loh. Ingat nggak? Berubah, terus kita berubah semua jadi robot. Saya pengen kita beliin gelang itu semuanya pustakawan begitu sampai pakai gelangnya, terus kemudian pencet berubah gitu kan, terus semuanya gandengan, pingin banget itu. Apa Power Ranger? Ingat nggak Power Ranger? Oke. Nih, terus Capsule 99 di bawah tahun 2000 semua loh. Baru ini saya nggak ikutin lagi semuanya yang mestinya penelitian sendiri nih. Baru sebetulnya siapa nih? Stephen Bell dan John Sharp itu mengatakan tentang blended librarian yang sebetulnya adalah ini orang-orang yang tadi saya harapkan, bahwa orang yang menggabungkan keterampilan tradisionalnya dengan keterampilan memanfaatkan baik hardware maupun software serta kemampuan sebagai pelatihan instruktur untuk pelatihan literasi informasi. Kebayang bahwa kita harus punya keterampilan yang luar biasa. Dulu ada mahasiswa yang bilang, emang kita malaikat Bu? Emang untuk jadi kayak ini harus jadi malaikat? Ini bukan malaikat, sebenarnya ini librarian. Ini bukan malaikat, karena dia bikin kita harus tahu software. Tahu saja kan tidak harus selalu bisa pakai. Bisa pakai, alhamdulillah, kayak tadi Turnitin. Kita kan tahu, oh ada Turnitin. Terus temennya Turnitin apa lagi? Saya nggak tahu, di sana ada FlexCam misalnya. Terus ada apa lagi gitu kan? Kan kita harus tahu, kita bisa pakai jauh lebih bagus. Tanpa tidak, kita bisa memberitahu kepada sang pengajar, ada loh kayak gini. Misalnya, SPSS itu sekarang udah sampai berapa versi? Kali puluhan kali ya. Sekarang muncul NPO misalnya. Itu adalah tools untuk research kualitatif yang seperti SPSS. Saya tahu, cuma nggak tahu caranya pakai, ya nggak apa-apa. Tapi paling tidak kita tahu. Tapi saya berharap usahawan juga tahu gimana caranya pakai dan bagaimana perkembangannya. Karena yang diharapkan adalah itu. Ya. Dan sebetulnya dulu saya selalu mendengar Aditya dari Petra selalu bilang, Mbak itu outreach. Alah, saat cari pot bahaya di, saat cari outreach. Ayo Mbak, mekanik-mekaniknya istilahnya. Coba keren aja kan? Itu Jawa Timur banget kok ngomong. Oke. Nah, tugas usahawan tadi saya sampaikan, kita sebagai pendidik jangan ditampik. Sudah, ini adalah beban kita sekarang untuk mendidik peserta didik menjadi orang yang akan mencapai achievements mereka, ya. Sehingga bahwa kita berharap kita bisa membantu mereka untuk mencapai academic achievements-nya yang tadi saya sampaikan. Oleh karena itu kita semuanya harus membangun kolaborasi dengan mahasiswa, dosen, laboran, ahli IT atau profesi lain yang ada di dalam perguruan tinggi. Saya yakin banyak sekali profesi-profesi yang ada di situ. Jangan-jangan akuntan itu punya aplikasi-aplikasi khusus loh. Kalau kita juga tahu kan keren itu. UI udah punya, UI bikin sendiri pakai Oracle, yang jelas pasti Oracle. Karena pakai Oracle bikin sendiri kan. Kelar bener sampai sekarang malah kelar. Ngapain mesti bikin, udah ada kok. Udah bikin mahal, nggak jadi berarti nggak bisa dipakai kan. Terus saya bilang, pakai ini aja yang udah ini. Nanti nggak sesuai dengan kebutuhan kita, lihat dulu. Ayo kita bareng-bareng lihat. Iya gitu. Iya itu berarti kita buang waktu 3 tahun. Kandang yo. Dari dulu kayaknya sih dipikir kita nggak ngerti, kita tuh ngerti. Ya, oke. Tuh Bapak dan Ibu, cuma itu kok kalian. Ayo, tolong keluar hari ini juga. Apa istilah yang paling pas? Ya teman-teman, apa? Enaknya apa? Apa ya Pak Ian? Blended librarians. Dia nyanyi ini. Blended librarian for bahasa. In bahasa. At least information. Pustakawan blender.
Pustakaan modern. Pustakaan modern. Nanti kalau setelah modern apa? Post modern. Saya pengen hari ini muncul. Ayo Bu Yana, saya mau inilah kesempatan karena baru hari ini kita bicara tentang blending. Saya tahu di mana-mana sudah bicara, tapi kita belum fokus yang di perguruan tinggi seperti apa sih? Karena biasanya justru orang-orang perguruan tinggi ini adalah orang-orang yang menjadi pionir untuk anak-anak kayak gini. Dan saya yakin teman-teman sudah melakukan itu. Ya, tolong pikirkan, saya akan berikan hadiah buat orang yang bisa mendapatkan satu istilah itu. Kenapa? Pustakaan multifungsi. Gini deh, kita ditulis nanti teman-teman, kemudian kita kumpulkan. Nanti akan kita daftar, saya akan daftar. Kemudian kita voting lagi mana yang paling match. Yang paling match saya akan minta nomor rekening. Serius nih, serius karena saya akan pakai untuk didikti, istilah didikti. Ya. Baik, perubahan lingkungan ini menjadi learning commons lagi-lagi. Makanan apa itu learning commons? Ya kan ini kan kita pakai itu kan, common room, learning commons gitu, sok-sokan banget bahasa Inggris. Apa sih? Ayo dong teman-teman gitu. Kita tahu konsepnya kan, learning commons itu ini, common room kita tahu banget bahwa oh iya ya kayak gini ya. Cuman untuk bahasa Indonesianya apa? Jadi ini sebetulnya betul-betul tempat untuk kita kerja, untuk kita ngapain? Boleh tidur, boleh makan, menikmati karya seni, boleh ngobrol, boleh kencan, boleh tapi sambil kerja. Learning commons seperti yang saya tempat, saya sih menganggap bahwa sebetulnya balance shark ini menganggap bahwa atau menyatakan bahwa perpustakaan itu ya learning commons itu. Kita berubah fungsi menjadi learning commons. Kemarin ada yang mengatakan bahwa itu adalah the third, ruang ketiga, the third space itu. Tapi itu sama enggak. Kalau the third space itu adalah tempat yang bukan rumah dan bukan kantor. Jadi cafe, jadi tempat yang tadi konsepnya tidak untuk belajar, kan yang lebih ke leisure. Boleh minum minuman keras, boleh apa gitu. Begitu the third space kalau saya baca, enggak gitu. Tapi lebih ke ini, learning commons. Jadi di mana blended librarian itu bekerja. Nah, area yang mampu membagikan berbagai jenis layanan serta menyediakan berbagai fasilitas yang sesuai dengan harapan fasilitas akademik saat ini dan masa yang akan datang. Coba kita harus jadi futuristik juga. In the future kita mau kayak apa? Kan? Jadi jangan hanya untuk tahun ini, paling tidak 10 tahun ke depan ini masih tetap tren masih current gitu loh. Oke, common room. Ini kan tempat blended librarian bekerja. Ruang untuk kolaborasi dan lain-lain. Ini kalau nanti dibaca sendiri, saya akan kirim. Ayo, learning commons, common room. Jadi ada 3 hal. Jadi kalau tadi blended librarian, tolong dihubungkan dengan blended library. Kalau nanti tadi istilahnya adalah pustakaan multifungsi, berarti perpustakaan juga multifungsi ya. Istilahnya itu. Ini adalah istilah-istilah yang sebetulnya kalau ada bahasa Indonesia-nya akan sangat enak. Nah, tahapannya ini terakhir mudah-mudahan saya sampaikan semuanya, soalnya saya bingung mana yang penting. Tapi yang penting adalah teman-teman harus jadi agen perubahan. Dan biasanya ini perguruan tinggi, jadi agen-agen perubah, ada agen-agen perubahan. Harusnya di perguruan tinggi. Ya, dan mendemonstrasikan dan lain-lain. Kemudian kata kuncinya kan juga yang saya hitung-hitung, semuanya kan bermitra. Dari tahun 97 sampai sekarang sama konsepnya. Mitra. Kan bermitra dengan dosen. Membangun program dan metode pembelajaran baru dengan menyediakan software. Mungkin teman-teman kan tahu ada apa sih software apa sih sekarang yang ada yang untuk pembelajaran Edmodo, ya kan? Apalagi Moodle, kan itu usahawan tahu. Dan mudah-mudahan sih usahawan orang yang juga update bahwa udah sampai sini loh. Dan sebenarnya kita berharap bahwa dosen itu mahasiswa mengerjakan tugas di perpustakaan, tapi jangan lupa tadi kalau kita di perpustakaan, terus perpustakaannya tutup.
Ya kan, karena mereka bekerja kan sore hari. Beri kesempatan mereka pacaran di perpustakaan gitu loh. Iya kan? Tujuannya apa? Bapak dan Ibu jangan lupa, kita itu dititipi anak-anak orang loh. Dengan usia-usia yang gitu kan, usia-usia yang sedang-sedangnya kan. Kalau dia pacaran di perpustakaan kan masih nggak kena aneh-aneh, walaupun mungkin Bu Clara bisa cerita banyak yang aneh-aneh juga gitu. Tetapi paling tidak itu di bawah pengawasan kita. Itu yang menurut saya sangat penting. Jadi saya selalu bilang waktu saya mengubah konsep perpustakaan di UI menjadi sebesar itu, saya cuma bilang bukan buat saya, untuk mahasiswa. Kan jadi buku gini, bahkan jadi buat pacaran kan memang tujuannya itu buat pacaran. Tuh malah buat kencan, memang tujuannya itu buat kencan. Biar mereka kencan di perpustakaan, mereka pacaran di perpustakaan, mereka pacaran di perpustakaan paling kan gandeng-gandengan. Gak bablas kemana-mana, karena kalau ditonton orang kan gak enak. Di mana-mana ada CCTV. Dan buka Sabtu Minggu, saya bilang, supaya gak pergi ke mall, kasihan orang tuanya. Sekolah itu mahal, ke mall berarti kan harus bayar semuanya. Kalau di perpustakaan kan enggak. Kalau ke mall itu beli teh botol sama beli teh botol sama buang sisanya teh botol itu bayarnya sama. Di toilet kan bayar juga 3.000. Beli teh botolnya juga sama kan? Jangan-jangan beli apanya 1.000. Buangnya di toiletnya malah bayar 2.000 kan? Nah kalau di perpustakaan semuanya kan gratis. Saya hanya berikan contoh-contoh itu. Dan Bapak Ibu boleh baca perlawanan para guru besar di UI terhadap perpustakaan UI. Keren, saya merasa menjadi buku tebel segini. Saya ketawa aja, justru tujuannya ini dia kritik, tujuannya ini dia kritik. Baru saya tanya, kenapa Prof? Prof kok nggak setuju? Lah zaman saya dulu, Prof 10 tahun lagi Prof udah nggak ada di sini. Saya nggak butuh profesor lagi. Selalu orang ingin kembali ke zamannya kan? Kok bukunya dibuang buluknya itu yang membuat saya pinter, tapi akan membuat mahasiswa bodoh kalau dia bacanya sekarang. Jadi justru itu yang harus saya kembalikan. Karena mereka selalu ingin balik ke masanya. Siapa sih yang tidak ingin bernostalgia? Kan siapa yang mak-maknya nggak suka reuni? Saya termasuk orang yang suka reuni. Karena kan ingin kembali ke masa lalu. Dan mereka juga gitu, dan menurut saya unfair. Karena membuat mahasiswa menjadi makin bodoh. Kalau mau mereka balik silahkan, tapi anak-anak adalah anak-anak kehidupan yang harus kita lesatkan jauh ke depan kan? Jangan dibawa mundur. Oke, Jen, nih lakukan transformasi. Kalau dulu reference desk itu buat saya adalah kan kita duduk manis gitu. Saya lihat di Amerika udah gak ada tuh reference desk dan ditinggalin semua. Reference librariannya yang tadi jalan-jalan kemana-mana dan ngintip apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan begitu dia lihat gitu, kemudian dia bantu. Oh, mestinya kamu gini, saya nemu ini loh. Memang jadi kayak bahasa anak sekarang kan kepo kan? Kayak kepo gitu. Tetapi kepo untuk tujuan baik kenapa enggak? Dan itu yang dilakukan oleh saya punya reference library seperti itu. Terus tadi Zoom membantu mahasiswa, kemudian atau mengembangkan merekrut mahasiswa supaya mereka nggak malu kan kalau minta tolong temannya sendiri gitu kan. Kemudian konsultasi individual itu, dan ini kan biasa dari masalah pribadi sampai yang tidak pribadi. Kemudian library comes to the user, ini harus kita kerjakan. Jadi adanya pustakawan keliling ya, daripada pengguna yang datang, apalagi roadshow. Kita datangi dosen-dosen di tempatnya mereka bekerja. Terus yang tadi tutorial tadi yang seperti disampaikan Pak Irwan ya, bahwa di UPH ada, saya sangat setuju gitu bahwa ada online tutorial yang itu sangat bergantung pada teman-teman sendiri. Apalagi, nah, dah kesimpulan. Bapak dan Ibu, yuk kita tetapkan posisi kita di mana. Kita harus menegaskan posisi kita dalam arena pendidikan itu ada di mana. Ketika kita tetap ingin bertahan. Kalau pakai bahasanya itu orang-orang filsafat, harus ada modal. Modalnya kan modal ekonomi, kalau kita punya duit kan. Modal intelektual sama modal kultural. Jadi modal kita punya itu sebenarnya bisa dua. Kita tahu, kita punya ilmunya, dan kita punya linkage. Manusia
Di perguruan tinggi yang paling banyak berhubungan dengan manusia lain hanya librarian. Coba siapa? Yang betul-betul terbuka. Ada dua nih. Yang satu adalah itu. Di masjid itu namanya apa Pak Ida? Yang suka jadi di masjid? Apa? Marbot. Pustakaan sama marbot. Karena perpustakaan itu adalah area yang paling terbuka kan untuk siapapun. Marbot juga kan? Pustakaan kan hampir sama dengan masjid. Cuman saya bilang bedanya masjid itu kalau yang non muslim kan gak enak mau masuk. Pasti kalau laki-laki nggak kelihatan, kalau perempuan gitu kan. Jadi saya bilang kita paling punya banyak linkage. Kemudian tadi multi talenta, ada multifungsi, multitalenta, multitasking, menjalankan tugas-tugas tradisional dan juga yang non tradisional. Kan? Tadi Bapak dan Ibu kita mulai fokus pada capaian akademik, bukan pada layanan. Jadi kalau dulu tugas kita adalah layanan, sekarang enggak. Sekarang justru academic achievements yang menjadi tujuan utama. Terus kita selalu menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang makin lama makin muda, jarak umur kita makin panjang, gitu kan. Seperti tadi yang dari mahasiswa saya, saya senang kalau lihat saya walaupun setua ini kalau di kelas yang saya lihat pertama adalah gini. Yang cakep berapa orang ya? Hitungnya gitu pasti 30 orang dibacain dulu, lumayan. Walaupun yang paling diingat adalah yang paling pinter, yang paling bodoh, yang paling jegeli, yang paling ganteng, paling cantik, Jadi jaraknya makin jauh. Kalau dulu gantengnya itu adalah ganteng yang rambutnya pasti rapi gitu. Sekarang apa? Jigrak tapi dikasih gel gitu kan. Itu mereka udah merasa ganteng banget sih. Emang gitu bagus. Keren nih Bu, sekarang lagi model makin digini ya. Oh iya. Oh itu apa indikator ganteng itu toh enggak. Oke. Lagi misalkan jalan pada digitalisasi, misalkan ditutup menyediakan ruang belajar. Jadi ruang belajar itu banyak fungsi. Ada yang hening, tenang, tapi juga bisa untuk ketawa-ketawa, sosialisasi, untuk mereka berkolaborasi dan bekerja bersama dengan profesional terlatih. Siapa yang dimaksud dengan profesional terlatih? Ya pustakawan. Mohon dampingi mereka. Saya kira itu Bapak dan Ibu. Blended library adalah kunci keberhasilan ini. Tolong, peran ini harus kita betul-betul jalankan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Luki, presentasinya hampir 40 menit juga jadinya Ibu ya. Tapi seneng nih kalau dapat presenter yang minta nomor rekening. Saya paling demen. Jangan lupa ya, kirim nomor rekening saya aja. Baik Bapak Ibu, kita punya waktu kurang lebih 15 menit untuk tanya jawab. Kami berikan kesempatan untuk 3 penanya pertama dulu. Ya, yang pertama angkat tangan, Mbak yang baju merah. Sebutkan nama, institusinya, status, nomor rekening, akun yang 2 ya. Nama dan institusinya. Ya, terima kasih. Nama saya Ferlin. Saya dari STT Arabona. Saya ingin bertanya tentang penjelasan Ibu tadi yang menuntut kita sebagai seorang pustakawan itu harus berkembang sesuai dengan kemampuan atau keahlian. Sementara kita dituntut oleh standar kompetensi. Bagaimana cara kita itu supaya kita menjadi agen pengubah? Terima kasih. Yang berikutnya, Bapak tadi udah nanya belum ya? Ya, saya kepo aja. Kata Belum tadi setengah harus kepo Pak. Minta kalau sudah kita kasih kesempatan. Yang lain ya. Bapak yang baju biru, berdiri lah supaya kelihatan gantengnya. Terima kasih. Terima kasih atas.
Orang ganteng Ya, ini terima suka kasih atas pujiannya. Memang mungkin saya tergantung mungkin. Terima kasih Bu. Saya Juli Dilahagu dari Staken Palangkaraya. Kalau nggak salah yang dibuat Jubena ini pernah BI saya mungkin waktu saya digelar di Perpustakaan Nasional. Ya, terima kasih. Sering kita mendengar atau didengung-dengungkan bahwa perpustakaan itu harus diakreditasi, khususnya perguruan tinggi, dan kebetulan saya ini di perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, sejauh mana akreditasi itu berguna untuk akreditasi lembaga atau akreditasi perguruan tinggi? Seakan-akan ini menjadi momen yang sangat penting, tapi ya kadang-kadang seperti yang dikatakan Ibu tadi, ketika ada asesor dari perguruan tinggi baru diperlukan itu akreditasi perpustakaan atau pustakawan. Nah ini aja yang saya tanyakan Bu, terima kasih. Baik, ini tentang akreditasi. Bapak tadi Ibu yang baju merah itu belum hafal nama saya ya Pak ya. Bapak saya Clara dari Bapak C-L-A-R-A. Nanti kita kenalan ya Pak. Yang ketiga, Ibu yang di belakangnya yang pakai hijab putih yang cantik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore buat semuanya. Yang terhormat Ibu Rara dengan Ibu Lukinya dulu, jangan saya kenalan dulu karena saya baru pertama kali ikut di bidang perpustakaan. Perlu saya sampaikan juga mungkin sebagai konsultasi sekalian, saya bukan background pustakawan, Bu. Saya sarjana hukum. Tapi tantangan sesuai materi ini memang benar-benar tantangan buat saya ketika saya dipindah menjadi pustakawan di perguruan tinggi kami di Universitas Islam Abdul Iman Bekasi. Ya, jadi bagi saya ini benar-benar tantangan karena saya tidak punya ilmu pustakawan, keperpustakaan, kemudian menjadi pustakawan ini menjadi tantangan bagi diri saya sendiri. Sehingga saya perlu konsultasi kepada Ibu, bagaimana saya bisa secepat mungkin menjadi pustakawan yang handal, terpercaya, memberikan sosial yang bagus di perpustakaan tempat saya bekerja, dan bisa mengikuti dengan nah, ini pasti ada beberapa teman-teman kita yang barangkali bukan pustakawan atau tidak memiliki ilmu perpustakaan. Saya melihat browsing begitu, saya duduk hari pertama saya duduk sebagai orang yang dipercaya untuk mengembangkan perpustakaan. Saya langsung browsing manajemen perpustakaan itu isinya apa saja, apa sih makhluk pustakawan ini. Jadi saya benar-benar semangat yang luar biasa untuk secepat mungkin bisa mengembangkan perpustakaan di sana tempat kami bekerja. Sehingga saya mohon advis sekaligus dengan berbagai ilmu yang tadi Ibu bahkan dari pemateri pertama kedua sampai ke Ibu sekarang, bagi saya itu sesuatu kucuran ilmu yang langsung ditumpah ruahkan ke saya. Bagaimana saya memulai satu persatu sehingga saya bisa lari kencang menyesuaikan dengan para pustakawan yang sudah ada. Baik, terima kasih. Tadi namanya siapa? Esti Rahayu. Bu, saya tahu jawabannya itu pengen berubah dengan cepat kan? Iya. Oh, baik, kita kasih satu lagi deh, biar sekalian dulu nih, biar nggak usah dua batch pertanyaan. Tadi ada di sebelah sini kayaknya. Ada satu lagi si Bapak. Ada lagi, entar dulu Pak. Saya bukan di sebelah Pak, siapa tahu ada. Oh ya, Bapak deh. Bapak yang ganteng. Kenapa kalau Bapak ganteng ya? Yang baju hitam Pak. Berdiri ya Pak. Saya sebetulnya Pak sudah nanya Bu, tapi saya ingin kalau tadi Bu Luki mencari istilah yang tepat untuk menyebut blended librarian, mungkin saya memberi sumbangan aja Bu, kalau istilahnya pustakawan multi prigel. Pustakawan multi prigel.
keprigelan itu kan dalam bahasa Indonesia. Prigel. Frigel maksudnya gampang pecah gitu bukan? Ah ini bahasa Jawa ya? Bukan bahasa Indonesia. Oh bahasa Indonesia. Prigel itu keprigelan keahlian. Jadi saya mungkin ibu bisa mempertimbangkan istilah itu kalau memang mau dicari. Pak namanya saya bukan nomor organisasi. Saya Ija Sultana dari Bandung. Sebetulnya saya bukan pustakawan, tapi saya dosen yang disuruh untuk ngurus perpustakaan. Karena kalau di kami ini perpustakaan itu bukan sekedar urusan problem literasi, tapi bagi kami perpustakaan juga ada problem politik, problem kebijakan, problem lobby segala. Jadi itu penting ada orang yang masuk karena tidak harus pustakawan. Sebab di kami ini mengurus gedung 6.000 meter persegi kurang lebih, sementara mahasiswa yang setiap hari datang 2.000 per hari, walaupun itu belum banyak dibanding dengan UI sebetulnya. Saya pikir itu satu yang pertama tadi mungkin sumbangan istilah, tapi kalau mau dipakai Jika tadi mau nyumbang aja Pak, mau nanya juga nih. Ada satu lagi pertanyaannya Bu. Saya tertarik dengan konsepnya one stop shopping istilah saya untuk UI lah mungkin ya, ketika perpustakaannya segala rupa ada di dalamnya, dimulai ada kafe, ada tempat segala rupa. Konsep-konsep semacam itu untuk PTBH mungkin tidak ada masalah, tapi bagi kami sebetulnya masih problem untuk membuat hal semacam itu, sebab perguruan tinggi negeri yang atur oleh regulasi nasional yang belum bisa lepas 100% karena masih tetap dikangkangi istilah saya, tidak bisa begitu leluasa untuk melakukan semacam PTBH. Nah bagi kami bagaimana nih caranya supaya semacam perguruan tinggi yang belum PTBH bisa melakukan yang dilakukan oleh UI. Saya ingin ke UI saja lah, sebab saya pikir UI bisa jadi sebuah prototipe perpustakaan yang ideal. Terima kasih. Baik Bapak, jadi kalau yang pertanyaan ketiga dan keempat tadi kan bukan librarian kan. Nah di kalangan kami pustakawan Bapak Ibu itu disebut mualaf. Serius kalau pustakawan, kalau pendatang disebutnya itu. Jadi semoga dapat amanah ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, kita sudah ada 4 penanya supaya nggak berpanjang lebar nanti. Oh, kenapa? Ada termin untuk yang kedua. Oh, Bapak masih ada pertanyaan Pak? Berbeda dari yang 4 ini ya Pak? Oke Pak, to the point ya Pak. Saya mau minta pengalaman Ibu Luki dalam rangka kita membangun sinergi dan kolaborasi inter atau antar perpustakaan perguruan tinggi. Maka kira-kira prosedur dan persyaratan-persyaratan apa yang kita perlukan menuju peluang membangun terutama interlibrary loan itu. Karena itu karena ada perpustakaan yang sudah maju dan banyak bukunya, tapi ada perpustakaan yang masih baru mulai bertumbuh dan kurang buku-bukunya. Yang kedua, tadi Ibu menyebut kementerian, artinya pemerintah ya. Nah, apa komitmen pemerintah dalam hal ini untuk terutama Mendristek ya, untuk pengembangan perpustakaan baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Apakah bisa diperjuangkan di tingkat nasional pengembangan perpustakaan mendapat porsi yang cukup juga di tingkat nasional dalam APBN? Karena kita tahu bahwa perpustakaan justru adalah jantung dari ilmu pendidikan, dari kampus dan lain sebagainya. Jadi saya minta pendapat dari Ibu. Baik, terima kasih. Bapak, Saya nggak suka. Saya kan gitu. Bapak, kalau tadi bicara mengenai, tadi Pak Ida bicara tentang usaha multi prigel ya Pak. Saya pikir prigel itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa Pak. Karena saya orang Jawa tahu ini prigel itu prigel ya Pak ya. Ternyata itu sudah menjadi bahasa
Indonesia. Dan terima kasih banyak masukannya. Nah, tentang Pak Besar one stop service yang seperti di UI, sebetulnya saya kira mungkin juga ini jawaban Pak Ida, membangun perpustakaan atau merubah sesuatu itu memang siapapun bisa kok. Saya kira dulu di UI pun walaupun kita ber-BH gitu kan, dulu kan bukan pakai BH, sekarang jadi BH gitu kan, tapi juga tidak mudah. Tapi menurut saya justru dukungan teman-teman atau kita mau berubah, karena ketika kita mau berubah pasti tantangan luar biasa, pasti banyak sekali kontranya, pronya dikit, tapi begitu sudah diubah lalu jadi senang gitu kan, biasanya kan gitu kan, orang sudah terlalu nyaman di zonanya. Perubahan membutuhkan usaha-usaha untuk berubah menjadi sesuatu yang baru. Nah, itu perlu belajar. Menurut saya berubah itu adalah masalah niat. Kalau kita niat dan kita tahu bahwa tujuan kita baik, saya kira semuanya bisa. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa menjadi one stop service itu adalah komitmen kita bersama dan bagaimana kita share sama teman-teman bahwa yuk tujuan kita bukan untuk siapa-siapa. Kita kan ingin mahasiswa lebih pintar kan. Dalam 20 tahun lagi, saya selalu mengatakan dalam 20 tahun anak-anak yang sekarang ada di sini akan jadi pemimpin bangsa. Dan jadikan mereka pemimpin bangsa yang luar biasa. Caranya apa? Ya ayo kita dampingi mereka berkembang. Lalu caranya gimana? Ya kita menjadi mitra mereka, kita menjadi orang-orang yang membuat mereka berkembang lebih baik dari apa yang kita harapkan dan bahkan sesuai dengan harapan mereka misalnya. Dan saya kira itu Bapak dan Ibu, jadi berubah itu tadi bahwa kita harus berani memposisikan diri, lalu berani menjadi pembaharu. Karena pembaharu pasti butuh tantangan. Kadang-kadang orang itu nggak beraninya kan dalam menghadapi tantangannya itu kan. Nah, saya kalau saya dulu yang mengatakan bahwa saya bekerja bukan untuk lembaga, saya bekerja untuk mahasiswa yang tadi 20 tahun lagi akan menjadi pemimpin bangsa. Saya berharap saya punya kontribusi untuk mereka. Jadi enak kerjanya begitu, mereka mengatakan begitu, bukan buat saya, buat mereka, bukan buat saya, buat mereka. Kemudian tadi kalau kata syarat prosedur interlibrary loan, Bapak jangan mimpi kalau interlibrary loan di Indonesia itu akan sangat sulit. Karena loan itu berarti kan minjem kan. Di Indonesia itu kebiasaannya adalah orang tidak percaya pada orang lain. Semangatnya adalah bukan berbagi, kita maunya berbagi, tapi maunya dibagi, nggak mau bagi. Jadi, ayo kalau mau ya kita berubah, kita ubah konsep kita bahwa yang mau pintar siapa? Anak bangsa. Anak bangsa adalah bukan anak UI, bukan anak Kupang, bukan anak bangsa ya bangsa Indonesia. Jadi kalau kita mau bekerja untuk mereka semua supaya itu tadi terjadi interlibrary loan, tapi nggak bisa Pak. Dalam teori pun untuk ada kerjasama butuh 7 interoperabilitas. Yang pertama adalah teknologi. Teknologinya itu harus bisa berkomunikasi. Gampang banget Pak ketika saya membangun suatu aplikasi untuk membangun teknologi yang bisa bekerjasama dengan teknologi yang lain. 2 minggu selesai untuk seluruh Indonesia. Begitu untuk membangun interoperabilitas yang human, saya butuh waktu yang sangat panjang. Salahnya adalah ngajak Pak Ida Arisa, ngajak Pak Ida, Pak Rahman, Pak siapa dulu kita Arisan ya Pak ingat nggak Pak? Kita betul-betul berempat arisan dulu, ketemuan di UI, ketemu di UI ya naik kereta sama Pak Ida naik kereta pagi sampai UI, kita ngobrol-ngobrol, sorenya jangan nginep, saya nggak punya duit buat ngirimin Anda pulang sekarang. Jadi, dan itu kita lakukan, sebulan sekali kita ketemu Pak. Hanya untuk membangun interoperability, kedekatan kita. Begitu kita sama-sama dekat kan jadi berani terbuka, terus berbagi. Akhirnya siapa gabung, ikut dong arisannya, ayo ikut dong arisannya. Akhirnya jadi forum perpustakaan perguruan tinggi itu Pak. Yang dulunya itu hanya 4 dari 8, kemudian gabung semuanya. Saya teman-teman semuanya dengan sendirinya begitu dari forum seperti saudara. Itu sebetulnya yang kita inginkan, semangat persaudaraan dan akhirnya saling melayani. Dan saya kira juga itu dirasakan oleh teman-teman sekarang pustakawan saya. Beberapa kalau misalnya perlu informasi yang di UI nggak ada, kayaknya juga dalam belakang deh. Biasanya lah, saya lihat tuh di ITB ada tuh
tolong dong tanyain di sana, bisa nggak ngirim? Pasti dari belakang. Itu yang akhirnya kita bangun di badan itu. Jadi human interoperability supaya terjadi komitmennya itu dari situ. Kalau tadi Bapak menanyakan juga komitmen dikti untuk pengembangan perpustakaan, belum banyak yang bisa kita kerjakan Pak. Kecuali tadi kita mulai mengembangkan tentang lomba-lomba pustakawanan, kemudian dana pengadaan online database itu Pak. Baru yang bisa kita lakukan, lalu pengembangan online jurnal sebetulnya yang pakai OJS, online journal system. Itu kita berharap bahwa kita bisa sharing. Dan sampai saat ini rasanya Dikti sudah hampir 5 tahun ya melanggankan untuk seluruh Indonesia. Dan itu dananya lumayan. Tahun ini kita dapat 11 miliar. Yang tahun pertama sih sampai 22-an. Sekarang tinggal 11. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian kalau tadi Bu Esi ya pengen jadi itu tadi Bu Power Ranger Bu. Tapi jujur aja, Bu Clara saya bukan pustakawan. Clara lulusan fisik, saya lulusan sastra Inggris. Tapi begitu ditaruh perpustakaan terus ya mesti belajar. Ya sekolah lagi Bu, saya dulu sekolah sambil menyusui sambil hamil. Itu ya sekolah. Saya tahu Bu Clara juga itu sambil sakit-sakit. Kami bekerja dan lain-lain karena kita pengen tahu. Jadi memang salah satu cara untuk memampukan adalah itu. Jadi jangan seperti sekarang itu keblebek sekarang. Tahu kan Bu keblebek? Dilontorin semua informasi malah nggak masuk. Tetapi begitu ada proses pasti akan menyenangkan. Dan jadi orang-orang ya seperti kita ini mudah-mudahan kalau cepat nggak bisa, pasti ada proses belajar. Terus tentang akreditasi Bapak, tadi saya jujur aja saya tidak suka akreditasi karena selalu standar. Jadi mungkin saya juga dulu dengar dari the head of the library of NTU. Is it still the head of the library, NTU library? There's no university librarian now. Oh really? So former librarian? Choi. Ya, saya dengar dari Mr. Choi bahwa kita nggak pakai standar sama sekali. Ada ISO, but we don't care katanya. Dan I think you don't also fit with any standard. Singapura nggak pakai standar apa-apa. Dan justru menurut saya itu Bapak dan Ibu, ketika kita standardize, malah kita jadi tidak fleksibel karena perkembangan itu sangat cepat. Dan saya selalu mengatakan bahwa perkembangan standar selalu terlambat dari perkembangan zaman. Jangan pakai standar ini. Perkembangan perpustakaan perguruan tinggi itu juga masalah. Tadi kalau Bapak mengatakan bahwa pedoman standar itu masalah politis, perpustakaan itu nggak masalah politik. Iya. Sekarang yang jadi kepala perpustakaan adalah misalnya orang-orang yang berhasil menjadikan rektor atau orang dekat-dekatnya rektor, dan itu kan biasa kan? Istilahnya sukses rektor misalnya, dan itu biasa. Menurut saya itu kita sudah harus menjadi bagian dari politik memang. Dan itu tadi kalau kita mau bertanding bersama mereka ya kita harus punya modalnya apa? Legacy kita harus punya, intelektual kita harus punya, syukur-syukur kita punya modal ekonomi, ya ikut modalin kalau mau biar menang, kan? Nah, ini sebetulnya yang juga saya sampaikan bahwa jangan saya itu salah diri juga, kalau saya 30 tahun ngajar, salah diri karena ngajarinya cuma pengadaan, pengolahan pelayanan, gitu kan? Kita lupa bahwa ada sounding yang lebih luas yang harus kita juga jadikan pertimbangan. Jadi itu ya Pak ya, maaf mudah-mudahan saya menjawab pertanyaan Bapak, tapi kata di standar kemudian jadi akhir pengubah gitu. Kalau Bapak dan Ibu itu standar yang sekarang nggak akan pernah menjadi akhir pengubah. Karena saya ingat standar yang dibuat di Perpustakaan Nasional itu dulu saya ikut bikin tahun 99 dan selesai tahun 2001. Dan kemudian itu dilanjutkan dijadikan ISO SNI tahun 2008. Padahal konsepnya tahun 99. Yang jelas ketinggalan zaman kemana-mana. Bukannya saya, Pak Ida bagus. Nanti Oktober kita akan memberikan masukan. Ada satellite meeting. Yuk kita kasih masukan mereka. Yuk kita mau kayak apa? Ya hayu. Juga pedoman perpustakaan perguruan tinggi. Jujur yang bikin saya sampai Ida itu dulu. Beda ya.
tidur kita bikinnya Pak, itu cuma buku kayak gitu aja. Kemudian kita lihat peer kita yang sama-sama dengan kita. Misalnya kalau UI itu musuhnya cuma UGM, makanya saya berteman sama Pak Ida supaya saya bisa ngintip Pak Ida kayak apa. Dari gaji aja terus saya dulu Pak Ida sebagai kepala dapat berapa? Dia ke sini kuliah lebih gede dari saya. Terus saya bilang sama rektor, tuh rektor Pak Ida udah begitu, maksud saya cuma segini. Oh iya tahun depan naik dulu. Jadi UI itu cuma satu, nggak mau kalah sama UGM. Kita gunakan itu sebagai alat untuk mengukur. Ukuran kita adalah peer kita. Ya. Tapi misalnya itu untuk koleksi, untuk apa? Dalam hal lain, gitu, saya nggak mau kayak Pak Ida, saya mau beda misalnya. Saya mau seperti yang ini. Itu yang saya gunakan untuk mengembangkan teman-teman sehingga jadi kayak orang utara. Saya anggap bahwa ketika saya ada di perpustakaan, menyekolahkan 36 orang yang jadi 11. Tidak semuanya jadi, tidak semuanya sesuai dengan standar yang saya mau. Yang 11 jadi, tapi kalau saya kayak main diri sendiri dengan bilang, one is more than enough. Satu aja dan udah cukup, apalagi 11. Ya saya tidak selama, gitu kan. Baik, saya kira mudah-mudahan itu bisa menjadi jawaban Bapak dan Ibu. Bukan berarti saya tidak setuju standar, fine, standar tidak apa-apa. Karena mau nggak mau kita berada di dalam negara yang pakai standar, tetapi kita juga harus menentukan standar sendiri. Saya kembali berdoa. Ya, baik Bapak Ibu, semoga tadi menjawab ya. Kalau masih ada yang ingin diskusi lebih lanjut lagi, bisa nanti kontak dulu, saya kira ada kontaknya di presentasi atau nanti minta ke saya deh nomor telepon segala macam ya Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, saya mungkin ini dulu ya, ada ringkasan sedikit dari materinya Bu Luki. Jadi terkait dengan blended librarian ini, menurut Bu Luki, kita perlu yang pertama memahami budaya. Nah, karena budaya tiap universitas itu beda-beda. Kemudian pustakawan itu memerlukan keterampilan tertentu ya, seperti multitasking, multitalenta dan seterusnya. Kemudian pustakawan itu harus bisa jadi agent of change, agen perubahan. Misalnya dengan cara bermitra dengan dosen, kemudian fokusnya harus kepada academic achievement. Jadi nggak hanya kelainan lagi. Ini kayaknya nyambung nanti dengan materi berikut yang versi tradisional dengan embedded itu seperti apa. Itu kira-kira poinnya dari Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, Bu Luki tolong memilih 2 orang penanya terbaik untuk mendapatkan door prize ya, yang tak apa namanya ya, pokoknya mendapatkan sesuatu dari panitia. Bu Luki, kemudian ketuanya Bu Luki lagi, kemudian Bu Luki lagi, baru Pak Imam, terus besok itu mau pemilihan mau Bu Luki lagi ya. Jadi tanggal 12, 13, 14 itu akan ada pemilihan ketua FPPTI nasional yang akan kita pilihkan adalah Bu Luki yang menjadi ketua. Jadi mohon kawan-kawan bisa datang. Di situ ada Bu Luki juga tanggal 12 isi. Kemudian ada Bu Susi, ada Bu Dian yang hadir di sini. Nanti bisa cerita lebih banyak. Acaranya kita berbicara tentang standar yang kita perlu ajukan kepada pemerintah. Jadi pemerintah itu yang menggunakan standar atau pedoman yang kita buat sendiri oleh para pustakawan, bukan yang dibuat oleh orang lain. Jadi misalnya BAN itu kalau mengajukan mau akreditasi harusnya menggunakan apa yang kita buat. Standar itu standar dari asosiasi, bukan dari orang lain. Ini rencananya begitu. Kemudian selain itu kita punya pelatihan untuk menulis, kemudian pelatihan untuk melobi tadi karena jadi blended. Jadi blended ini urutannya hari ini blended librarianship, nanti tanggal 12 itu pelatihan cara menjadi blended librarian. Jadi silakan hadir pada acara itu. Nanti info selanjutnya ada Bu Susi Anasta di sini, kemudian ada dia, ada Bu Luki juga. Jadi silakan kita. Terima kasih, 2 menit sudah. Ya, pas 2 menit ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu yang masih kangen sama Bu Luki, nanti akan ada Bu Luki lagi, ada Bu Luki lagi, ada Bu Luki lagi dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, yang terakhir the next speaker is Mrs. Lee Cheng In dari National University of Singapore from ANUS. Welcome please, Miss Lee.
Bapak Ibu, ini topik yang masih tentang blended librarian, dan NUS itu salah satu yang menurut saya sangat ngeblend librarian juga, ya, blended librarian. Oke, saya bacakan dulu. Beliau ini adalah kepala perpustakaan NUS. Kalau di Singapura itu disebutnya University Librarian, jadi nggak pakai head ya. Kalau kita kan direktur, kepala, seperti itu. Kalau mereka nggak, University Librarian. Jadi NTU juga seperti itu, University Librarian NTU. Seperti itu disebutannya seperti itu. Kemudian beliau membawahi ada 7 library di NUS. Kemudian beliau juga memimpin lebih dari 190 staff di NUS untuk memberikan layanan-layanan kepada sivitas akademikanya. Beliau alumni dari Universitas Malaya dari Malaysia dan Library Science Master of Library Science-nya dari Inggris. Kemudian aktif duduk di library boards, jadi semacam komite perpustakaan kalau di kita ya. Kemudian beliau dikenal sangat penganjur mindset positive thinking. Bapak Ibu, dia punya term atau istilah ya sure can. Mungkin bisa googling nanti ya, kalau masukkan dia sure can dengan namanya nanti akan muncul info-info ini. Jadi beliau ini mungkin as a university librarian like a motivator too. Jadi Bapak Ibu, mari kita gali ilmu dari beliau pada sesi ini. I think this time for this. 30 minutes. Okay. Yeah. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. Thank you for staying awake. This is the last stretch, so I'm going to make it as quickly as possible so that hopefully it's not so painful, but more of me sharing with you what NUS Libraries has been doing. Okay, so you've heard the term today, blended librarianship, blended librarians, but I want to take another step further and introduce the term embedded librarians. And that's what our librarians are doing. They are doing both the blended and embedded librarianship in offering the services to our community. This is the National Universities of Singapore's mission. It is to transform the way people think and do things through education, research, and service. So the library is part of this service, and excellent service is what we intend to achieve. Okay? So very quickly, let me show you the ranking and the number of I can't see my slides, sorry. The number of schools within NUS. There's 17 schools, 27 research institutes, 3 RIs, and 9 overseas colleges. So it is a very research-intensive university. And of course, the rankings are such. We are first in Asia, 12 in the world for the QS rankings. But this rankings is just to show you that the pressure is on the library, because the university's ranking is high. So when the university's ranking is high, it means there is pressure on the library to deliver excellent services in order to support teaching, learning, and research. So it's not to show off, that the university's ranking is such, but to show you that it is important that the library do a good job, because the university's ranking is at stake. So these are some of the subjects where our rankings are quite high, so I won't go into that. But let me go quickly into who we are. Okay, NUS Library wants to be a partner. So we do not call ourselves as a department that supports. We do not want to use the term support, because we want to be partners, to be on the same standing with the faculty, with the students, with the researchers. Because when we use the term support, it means that you are always under them, or you are always below, and you are always off a lower footing. So use the term partner. So I encourage you to call yourselves partners in education, partners in research and teaching.
So this is, we use this symbolic picture to show that NUS Libraries is like a cruise ship. A cruise ship, as you know, is a very big ship that has to maneuver the waters. And usually the waters can be very choppy, it can be very still, so exactly the same way a library sort of functions. So it depends on the trends, it depends on the challenges the library, the university and the world is facing, because the students that we have nowadays, as you've heard this morning from the two speakers and from Ibu Luki, the students that come to the university nowadays are so different. They are connected all the time, they want to be together, and yet they want to study alone. So this concept of together alone places pressure on us to provide the kind of space and the services that will help them in their learning. So as a cruise ship, this is how the library is like. You provide all sorts of spaces, all sorts of services that best fits each individual learner, each individual researcher. So you cannot provide a one-size-fits-all kind of service, because it will not fit everybody. So you have to customize, you have to provide individualized kind of service to the individuals. So I will do a comparison, a slight comparison between blended librarian and embedded librarian, so that you have an idea what the NUS librarians are doing. Okay, so very quickly, this is just to show you that we have 3 clusters. I will show you in a cluster form later on. And our mission is to support the university's vision, of course. And there is another component to the university's mission, which is to nurture future-ready graduates, enhancing our research. So future-ready graduates is where every institution wants to ensure their students are equipped with. That means they're equipped with knowledge and skills that they can apply immediately they go out to the industry. Because very often employers will say, students are not well equipped yet. The moment they leave the university, they are not able to perform well. So the university's role is to ensure that they are equipped with the right skills so that they are future ready. So immediately they join the workforce, they are able to contribute. So this is exactly what it means. And we are of course supported by our mission, which is to actively engage and partner. So I use the word partner again. Partner the NUS community in advancing scholarship and research through innovative library services. Okay. And we are also supported by our core value, which is, we call it I create. I create, C-R-E-A-T-E, but it is actually the acronym of the 4 values here: integrity, commitment, respect, and empathy. And then it is guided by 8 principles. I think it is cut off this side. So it's it's the same. Yeah, it's the same thing. So it's close. But there are actually 8 principles that support our core values. Okay, so this is to bring up here to show you exactly what I mean. So I create. Here there will be professional, be honest, achieve excellence with full dedication, foster mutual trust and teamwork, be understanding and considerate. So this is very important because empathy is an important value that all of us should have. We need to understand how our users work, what do they need, and how we can help them. And put ourselves in their shoes so that we can understand them. Because like sometimes students want something and we say no. Very often, as a librarian, you say, no, I can't do this for you. But we have to put ourselves in their shoes and understand why. For instance, a simple thing like they return a book late. In our library, we actually fine them. They have to pay a fine of 50 cents for each late. If it's returned late for 1 day, we will fine them for 50 cents or $1. So sometimes we need to understand that. It could be they're busy with their assignments and they can't return it, or they're not well and they can't return it. So this kind of empathy is very important to understand the students, the faculty, and the researchers. So
We have a large community. We have 28,000 undergraduates, and of course about 10,000 graduates. 10,000 graduates. So it is a very, very large university. So all the more it is a lot of pressure on our librarians to serve this group. And of course, in terms of staff and researchers, they are close to 6,000. Altogether, there are about 7,000 staff, students, and the executives. So we've got 7 libraries. I think you heard we've got 7 libraries. And the biggest one, of course, is the Central Library that serves the Faculty of Arts and Social Sciences, Engineering, and the School of Design and Environment. So I won't go into detail, but there are 7 libraries, and as you heard earlier, we've got 199 staff, but out of that, about 70 of them are professional librarians. That means they are qualified, they have a master's in library science. Oh, this clustering is not very good, so you can't see it clearly, but it's to show you that we have 3 clusters. One is access and collection services, another one is academic services, and the third one is administrative and technical services. So for access, it takes care of loans and circulation and access to e-resources. For academic services, this is the biggest component. This is to support the research community. And for the acquisitions part is the acquisitions of e-resources, acquisitions of library materials, and so on. Okay. So, and this cluster, of course, we've got the IT, which is the enabler. So in the library services, it's important, but it is all enabled by the technology. Okay, so we can't run away from that. So technology is so important in supporting most of the library services. I won't say everything, but most of the library services. For NUS, we sort of group our staff into resource teams. So they can be part of an engineering, business, and so on. And they actually serve either a faculty, a department, or a group. And recently, about 2 years ago, we started the scholarly communication because it's something very, very important because it is something that we have neglected for quite a while to support the researchers in their publishing and to ensure that we create the visibility for them through our institutional repository. Yeah. So, as a resource librarian, they are also part of functional teams and they may also be involved in project work. So when they are divided out and their workload is divided out into at least 2 components or 3 components, then it requires them to be really blended and to be really embedded in what they're doing. So this is something, some librarians may not get used to the fact that they have to do different tasks at different times, but this is the real world. In librarianship, there's no, I don't think in the future there will be such a scenario where the librarian is just doing one function. Because if you do that, you'll be sort of outdated, you will not be able to grow in your job. So what you actually need to do is to be exposed. So I'll show you later on the kind of development plan that we have for the librarians, how we get them to be involved in charting their own sort of development so that they are able to serve the students, the faculty, and the researchers. So, you've heard this concept earlier on. Pak Ida mentioned about blended librarianship, and likewise for Ibu Luki, it is a concept. So it's about librarianship and the use of technology. Okay? But for embedded librarianship, it is actually an approach that allows students, faculty, and the academic community to fully engage with the librarian. So earlier I talked about being a partner. So partnership is very, very important. So that's why librarians have to be embedded in the functions that they perform. So it's not just like blended librarianship, but blended and embedded. Because that is the future of the efficient librarians. So I think earlier on there was a question of how fast can one
be sort of become a librarian or an efficient librarian. It is like Ibu Luki says, it is a process. So in NUS too, we have that process. We develop them from a generalist to a specialist. So it takes some time. It's not something that you can learn overnight. But the only way to do it is to be embedded, to be part of the researcher's workflow, to be part of the student's workflow, so that then you can pick up the skills as you work on the job. But if you are able to have to attend some classes with the faculty, because I don't know whether in UI or in Raja Mada, the library school, whether they sort of provide short courses instead of doing the whole year master's degree for 1 year. If you can take short courses that can sort of upskill you, that will be very helpful. So I think universities too need to change the way they conduct courses. It has to be bite-sized so that we can all pick up the skills very, very quickly instead of, taking 1 year no pay leave to do the course. Yeah. So an embedded librarianship is also a distinct and a different way for librarians to work in a different setting. Okay, you're integrated, you're partners, and of course you come with your specialized skills. And just to show you the difference, in traditional librarianship, we are responsive, but as an embedded librarian, you are anticipatory. That means you always think in advance what is going to happen, what the user actually needs. Okay? In the past, you probably sit at your desk and you wait for the user to come to you, but now it's different. You actually have to go out to them. Yeah. So like Ibu Luki says, you bring the library visits to the users, so you don't wait for the users to come into the library. So you can be in their virtual space as well, not necessarily in the physical space, but in their virtual space. Okay. So previously we standardized a lot of things. Of course, there will still be some sort of standardization, but now, like I said, you actually have to customize the services that you are offering them because of the different groups, different categories, and different way of learning. Because if the university is introducing active learning, then the style of learning is different. So then the library's way of teaching would also have to change. Previously, it was single transaction. You come in, came in, borrow a book, and out you go. But now it is, there's always something ongoing. So it's no longer a single transaction. And of course, service is actually a partnership and not just providing a service. So what I'm going to do right after this is to show you a few examples of how the NUS librarians are embedded in information literacy programs, in research, and to give you an idea what you can actually do as well. Okay? So in the area of information literacy, that means where we teach the students how to look for authoritative information, how to analyze the information, and to use the information authoritatively. So these are some of the examples that I will show you. So there are 4 levels of embedded librarianship. So it can be an entry level where the librarian is not responsible for grading. Okay? And there's only one information literacy session. And the librarian collaborates on assignment development. So when you talk about embedded librarianship, the librarian is actually involved in developing the curriculum. So it's not you preparing a lesson in the library and you expect the students to come to you. No. As an embedded librarian, you actually work closely with the faculty to develop the information literacy program. Okay? Then it is a twin pack, that means the next level up. The librarian not only responsible for grading, the librarian is not responsible for grading. There are 2 information literacy programs and 1 information literacy assignment. Okay, so there's a twin pack. Then for immersion, that means the librarian collaborates on developing the course modules. The librarian meets with student teams to assist them. And finally, that which is the most embedded level, the librarian and the faculty co-teach the course. And the librarian and faculty is responsible for the design, for preparation, and for the assessment. So the most important part is the assessment. Because if you don't assess the students, you would not know their learning outcome. So
assessment is one of the things that we are doing now. Okay, so just to show you, this is one example. This EG 5911 is actually research methodology and ethics, and is for the PhD engineering students. So our librarians develop the program together with the faculty, and it's a continual assessment. Okay, so it is either a pass or fail. That means if the student does not go through all the steps and does not pass, he cannot proceed to continue with his candidature. So he has to pass this particular module before he can actually carry on with his PhD research. Okay, so there are about 70 to 180 students each time, and they can take it either first semester or second semester. In NUS, we have 2 semesters. The first semester is around August, and then the second semester is sometime in January. So there are always 2 semesters. And for this particular course, they are given 2 MCs. Okay? So a bit more about this particular module. I'm so sorry, it's not coming out very, very clearly because of the colors. So there's single session. From week 3, they start preparing all the way up to when the students actually do the test. So in between, they actually have to do lab work, where the librarians are actually the facilitators, and to ensure that they do the online quiz, do the assessment, and do what is the most important thing, the search log. So they actually have to search and then keep the log to show how they actually did their searches and came up with their searches and the references. Okay? And the last thing, of course, is the marks. That is, after they've marked the search log, that is updated in the system. So it was 25%, but this year it is going to go up to 40 marks, 40%. So that's how much they emphasize on this particular module where our librarians are actually teaching. Okay, so this will be something that you will also, some of you may already be doing it, but this is what we will say is the future of librarianship, where you are really, really embedded. For the law resource librarians, they are teaching several courses, and these are compulsory courses. So we've got 3 librarians who are legally trained, and they have also gone through the library school. 1 is still going through the library school, and they actually do the teaching. So this is a compulsory course for 240 students. Okay. Another example is this corporate deals, which is also a compulsory module where the librarians teach that course. Okay. Another one is common law, reasoning and writing. So this again, and this has been going on for quite a while too, where the librarians will teach the students or the candidates how to look for authoritative information and to cite correctly. And our librarians are also co-teachers in what we call preparing the students to take part in international competitions. So one of them is this thing called the Jessup Mood competition. So our librarians work closely with the faculty in teaching and training and grooming the students and answering their questions and looking for the right information to support the particular question that they are working on. This is a new program that we just introduced this year. It's also a doctoral skills program where we teach the doctoral students in the business school. So it was meant for the business school, but when we opened this for them to sign up, we actually had a lot of other students from the other faculties. So this shows that there is a demand for the PhD students to want to learn how to search, how to cite, how to keep their logs, and how to analyze the information that they have retrieved from all the authoritative sources that we subscribe to. One other example that I want to run through very quickly, which is becoming quite successful and which we feel should be sort of deployed in more modules, is the embedded librarian in the model that we use for rich view
residential college. This Ridgeview Residential College is a living and learning research college. So the students live in this college. They are first year students and they are actually taking courses from other faculties. But when they are in this college, they actually have one particular module that is common to all of them. And our librarian is fully involved in developing the information literacy program for this particular research college. So this is where they first come in. The first week, they will tell the students what to expect. And because it's a module on sustainability, so the librarians will come in, tell the students what is expected, and then come up with a library guide that the students can follow and use. But what is most important is this particular framework that was used by our librarians. So this framework is actually used in business, in marketing, to sort of analyze each theme, each situation, to come up with the best marketing product or marketing strategy. But our librarians use this framework to teach the students how to actually answer questions according to that framework. So you see, you have to look at the political situation, economic, social, technological, legal, and environmental. So in short, it's just called PESTO. So you can see here, so when the students were when they're working on this particular topic, to reduce usage of plastic bottles, what do they have to do? So they look at supply, they look at distribution, they look at consumption, and all these is using that framework PESTO to answer the question. So then what happens is, after they have done their work, the students will get together, and our librarian, this one is a librarian, will discuss with them to see whether they have done their work, the research correctly or not. And they can come up, after they have done this cycle, then they can come up with a piece of project report, or they can come up with a poster, which are all assessed and given marks. So this is one model which we would like to replicate across quite a number of our modules. So like the college master of Research View College, this is what he said: the embedded librarian initiative is the right way to go. And hopefully it will be adopted by many in NUS in the years to come. So this is the second year that we are partnering the Ridgeview College to do this. So we are hoping that this can be expanded to other modules as well. So this will be one way that you can adopt and be embedded in teaching the students how well and how best they can use the knowledge, the information that they have gathered from the library resources. Okay? Although the topic is on online learning and student learning, but I thought I will include something on embedded librarianship in research as well, because some of your universities may also be, you may also be supporting research. So I thought I'll share with you what we actually do. So our librarians enhance the discovery, of course, everybody. You can have your content, but if it's not enhanced and made discoverable to your users, it's of no use. Okay? You can license thousands of dollars of information content. If it's all locked away, it's of no use. So you have to increase this accessibility to ensure that they can have access to the information wherever they want and as easily as possible. Okay? And of course, organizing academic talks for researchers, to some, especially the young researchers, who are just embarking on their career. Some of them do not know how to write and how to submit their papers to the publishers. So these kind of talks are conducted for them. And of course, the librarians conduct reference management, how to cite correctly, using EndNote, using Mendeley. This is another role that they play. And of course, we conduct workshops on open access, because as librarians, we should advocate open access to ensure that
the researchers' works are disseminated and exposed to the world as quickly as possible so that it creates visibility for them and also for the university. Okay? And of course, the librarians are also involved in compiling researchers' bibliometrics. So it is becoming more and more important in the research world. Okay, so when it comes to discovery, we enhance our, we're using Summon. Is anyone using Summon here? No? You're using EDS? Primo? We use some. You use Summon? Yeah, so we are using Summon for our discovery service. And we're trying to develop it and also to work it into our library portal, which we try to ensure that it is what the users want. So later I'll talk a bit about user experience and service design thinking, how we deploy that in developing our services. Okay? And progressively, we are also involved in systematic reviews. So anyone here from the medical library? No, but this is, although it is used a lot in the medical school, medical libraries, it is also being used in psychology as well. Okay, so more and more the researchers are doing systematic reviews and to ensure that whatever they're doing is when it's published, it can be reproducible. Okay, so this is an important thing that some of the researchers are doing, and to ensure that they conduct their search as systematically as possible. So our librarians are involved in this, and they even their papers get published, and the librarians' names are also included in the papers. Okay, so this is another collaboration in systematic review. So I'll just go through very quickly. Okay, so this is to show you, this is our librarian. So when this paper was published, our librarian's name was also listed as one of the co-authors of this systematic review. Reference management, I mentioned earlier, Mendeley, EndNote. Some of you may use Zotero. Okay, so we also conduct courses on this to help the researchers to cite correctly. Publishing workshops, I mentioned this already. And of course, if you can build your own institutional repository, you should do that, because that will be the only space that the researchers can go to and to ensure that they have the visibility that they need, because all their publications will be in one place. Some researchers may create their own websites and publicize their own works, but as a library, you want to do this to be embedded to ensure that you help the researchers in exposing their works to the world. Okay, the speed of dissemination is very, very important, because sometimes the researcher may have an idea, and then if the sort of the brief works or report is deposited in the institutional repository, then it can be exposed and a lot more people can see it. Okay? This is the workshop that we conducted, just an example. Our support for open access. Okay, so for some of you, you may have been helping perhaps the research office to generate data for citations. So some, you may be helping individual professors when they are submitting their dossier for promotion and tenure. So our librarians are fully involved in some of this. Some professors, of course, do their own, but some come to the library. But we have been sort of helping to collate the counts and then to help our research office in their gathering of data. But the research office also do their own so that they can submit this for their benchmarking. Okay, so this is what the librarians have done in the past. The request from faculty to do a comparison of their department with some other departments in the other universities in the world. So this is some of the things they did. The benchmark, again, comparing NUS with University A, University B in, let's say, a particular subject area. And
likewise for the others. Okay, so citation metric workshop, our librarians conduct that. Another area that is emerging is digital scholarship. Is anyone into digital scholarship yet? Or digital humanities? Because this is also another area that is emerging, that students will be learning more and will be working on digital information that they can use in their projects. But for now, we are helping the researchers in digital scholarship to ensure that we digitize all the rare materials that they want to work with, and then to allow them to use that for their research. So, some examples. This one in particular, that we use the GIS, Geographic Information Systems, to help them in the humanities, digital humanities project. So another example, where the Faculty of Arts and Social Sciences actually use our library space to conduct a workshop. And one example where our librarians are collaborators or partners in grant proposal. So that means our librarians' names are in the grant proposal where the researchers are seeking funding from agencies. So this is one example, a historical, Singapore Historical Geographic Information System to transform the Chinese institutions. So this one, in fact, 2 of our librarians are listed as collaborators and partners. Okay, so this is just to show you, I think some of these are in the slides, so I won't cover them. You can read them when you have your time. And if you have any questions later, you can ask me, because in the interest of time, I won't stretch too much, okay? So yeah, I talk about the grant proposals. So, what is important in today's research environment is that librarians are challenged to demonstrate their connections to the mission of the institution. The embedded librarian model offers the potential for librarians to apply their knowledge and expertise in new ways that can influence the value proposition of life. So embedded librarianship is a powerful way to show the impact that librarians can and do have the traditional functions of the library, and they are needed now more than ever. Okay? So you have to move from the traditional realm to the future with the emerging skills. So you have to develop yourselves with the right skills so that you can support the students in the different ways of learning and support the researchers. Okay? So this is what David Lang said, the mission of librarians is to improve society. So this is true for the past umpteen years. This is the librarian's role, okay? To facilitate knowledge creation. So for NUS, so now I'm just going into the development part, how we help the librarians to develop. So we want them to be ever ready, not just future ready, but to be ever ready. You must be ready today, tomorrow, and in the future. Okay? So we would like them to take ownership of their own development. So we deploy this learning model, 70-20-10. That means 10% of education, formal education, then 20% is exposure. And the 70%, which is the most critical, is experiential. That means they have to actually do it to be able to apply so that they can learn. And the whole cycle goes on and on. So this model we find is very, very important. So 70-20-10, or the 3 E's. Some will know it as the 3 E's. So exposure, education, exposure, experiential. Okay? And most importantly, they work in teams so that they can create synergy. So nobody works in silos at NUS libraries. They are always part of a team. Yeah. So this is the framework that we use to recruit people with the right skill sets. We have to retain those who've got the talent that we want to keep as much as possible, and of course to continue to develop them.
So the sort of future skills or emerging skills that we look for now will be infographics, GIS, user experience, data analytics, and digital scholarship. So these are the emerging skills that we look for when we are hiring for new positions. And of course, the user experience, like I said, is very, very important for us to understand how the users work. What is their learning journey? What is their research journey? So by applying the skills that they have learned, then they will be able to marry what they need. Like you were saying, here you are a docent, and here, is it? You're like student, and librarian. Yeah, and librarian. So this is, sometimes there is a mismatch, because the librarians will think this is what the users want, but actually the users want something else. So this is an important tool that we use to ensure that we know what exactly the users want, so that we can design the right right services for them, so that it can be of value. Okay. So this is one example how they actually applied user experience to enhance the searchability, access, and the digital methods. So really to understand how they actually use the data, or how they use the information, the online resources, before they actually started on the preservation process. Okay? So again, another example, how we developed self-help portal. So this is my last few slides. So when we talk about non-traditional skill sets, it is something that you have to develop on the job, because some of the things you cannot learn from library schools. So you have to experiment with it and then pick up the skills as you go along. Okay, but what is more important is the greater convergence between the different sets to produce a holistic and innovative services. So that's why when we work in teams, our librarians have different skill sets, they come together, then they're able to brainstorm and come up with ideas. So here is one example. So meeting the traditional and the new sphere, where we use GIS here as a marrying tool. And recently we trained the librarians in service design thinking as well. So there are courses that you can look out for, which is called service design thinking. It has been around for many, many years, but it is starting to pick up momentum in the libraries. So by applying service design, it's the same thing, to understand the user needs and to give the user the best experience. So it's the same model. So innovation is coming up with an idea and implementing it. But knowing how the users would use it is the most important thing. Yeah, because if you do not know how the users would use it, you will not be able to design the best service. Okay, so we have a virtual space where our staff can put in ideas, and we are building a physical space where they can also start developing and prototyping the services that we want to roll out. So it's not, like I said, thinking of something and just rolling it out. Thinking of an idea, then working it through, doing a prototype, getting it tested, a few iterations before it is actually rolled out as a service. Yeah. Okay? So our staff are also trained in Lean Six Sigma so that they can improve processes as quickly as possible. And it's always starting from the user and ending with the user. So this is a process that, this is a methodology that we all have to remember. Whatever we do, we start with the user in mind and we end with the user. So it's not the library user, but it's always starting with the user in mind and then ending with the user. Okay, so that's the end-to-end process. We are lucky in the sense that we have some funding where we can send our staff for courses, for visits to other universities to also learn from other people, because we are also learning from others. So likewise, you are welcome to come and visit our library and learn from us, but we are also learning from other people. Yeah. Okay, so this is one way that we can share and learn, so that we can pick up the skills, because librarians are very generous in sharing our knowledge, because we are in the business of knowledge. Yeah. So, we sort of send them off. Recently we sent 4 to Australia, New Zealand,
and they came back and they've given me a very thick report, which I've not gone through yet. But we picked up some of the things that they've learned very quickly. So where we are developing the librarians in generalists, that means there are basic skills that you need to know, and then moving up to the specialists. So maybe 3 or 4 years as a generalist, and then after that become a specialist in a particular area, so that they can be fully embedded in the research workflow or in the students' workflow. Yeah. So I think that's the last slide. So if you have any questions for me, please, I'm happy to take them. Okay. Thank you, Mrs. Lin. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan tanya jawab, saya ada yang terlupa nih pesannya panitia. Mohon Bapak Ibu mengisi kuesioner seminar perpustakaan ada di goodie bag. Nanti diserahkan pada saat mengambil sertifikat. Baik Bapak Ibu, kami beri waktu untuk mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Any question? Ibu Keti? Ini gak usah kenalan ya, udah tahu kan? I know you, but not So terkenal. Thank you for your time. I have a simple question. Just a very simple question. Thank you for your slide. How you could collaborate your library team and the letters in your institution to run embedded in teaching and embedded in research. That's all. Thank you. Yes. Oh, my name is Kathy. I'm a university librarian from Ciputra University Surabaya. Thank you. Another one? 1, 2, 3. Ya, Bapak. Enggak, ayo Pak. Terlalu banyak sudah, nggak apa-apa yang lain. Baru 1 isi Bapak banget mabok. Kalau saya cuma menghitung doang, ya 2. Yeah, this is special for Mrs. Lee Cheng-in. Thank you very much for being able to introduce and sharing your system to us, where it is so far actually, and honestly, out of my institution comfort zone. Yeah. Well, the question is very simple, as well as asked by the other one. This is about if you are still operating the traditional system in the library. My question is going to be matched. If not, I will ask how your experience so far when you are running your library with the traditional system or concept. One is how, as a consequence of blended system in library, implementing in your system as well as traditional one, do you have any experience where the student, this is in terms of technical academic services, where the student would like to say, copy the printed material, is it possible for them to make a copy of whole printed material, or you give them certain regulation? And what is the penalty for them if they do so? And the second one, what are the government regulations in terms of library environment operation in your university? It's more likely regulation for the ethic and code of conduct related to the user in the university library. Thank you very much. Okay, let me tackle the first question. So how do our faculty and librarians collaborate?
So as I mentioned, we've got resource librarians, resource teams. So each resource team is in charge or responsible for a specific area. And their role as part of a resource team is to conduct information literacy, is to do outreach and promotion, and to also support academic services. That means in the research workflow. So they are required to go and make conversation. So where I say engage with the faculty and learn from them what is new, what do they need, and how can the library play a role in their particular module or in the curriculum. So very often the librarians, some are more outgoing because by nature librarians are introverts, right? So a lot of us are introverts. So to go and make a conversation with a professor, some of them find it very, very difficult. But we have to change our mindset, and that's what we tell the staff. Change your mindset, think yourself as a partner. Go out, have coffee with them, invite them for coffee, then talk to them and say that, you know, the library has all these things that we're doing, can we do something similar for you? So that's when they then come back to us and say, yes, perhaps you can. So that's where we got some leeway in developing the doctoral skills program, because it's through conversation with faculty, to show them that we already have a successful program in the engineering one. I showed you the EG 5911. So that's the one that was developed for the engineering faculty. So then we went to the School of Business and said that we want to start a similar program with the school. So that's where the librarians actually go out and have conversations. So for other modules as well, we have another module which I didn't talk about, which is the IEM module, which is the Inquiry and Exposition module. That's taught in one of our new campus. So again, that one, they have to go out and have conversations with the teachers who are teaching English and develop that program together with them. So very often it is actually making the first step of introducing yourself, or like our librarians, introducing themselves to the faculty, to let them know that this is what we're supporting. So that's how we do it, okay? And then that's when we then start developing the programs together. For the second question, where we talked about traditional librarianship, so some of the work that we're doing, the traditional librarianship, you cannot run away from that, right? Because you're talking about acquisitions, you're talking about cataloging, you're talking about loans, you're talking about interlibrary loans, all those things will continue, okay? So in the case of NUS, the students will be told what the Singapore copyright law is about. So the Singapore copyright law does not allow them to photocopy the entire book, because you can only photocopy 10% of one chapter of a book. If it's a journal, it's only one article of one issue. Unless that issue contains similar content, then they may do so. So when they come for orientation, we will tell them that Singapore has a very strict copyright law. Then for our photocopying machines, what we do is we get the vendor to paste notices on the machines to alert the students. So the onus is on the students to abide by the law. So we do not enforce that law. But our role as a library is to put that notice on the photocopying machines to alert the students that they cannot photocopy more than the legal limitations. Yeah. In terms of regulation and ethics, the government does not impose that on the libraries. So we are sort of autonomous because we're part of the university. So we have our own governance. So the university has very strong governance. For instance, when you procure materials for the library, you have to go according to the university procurement guidelines. So for instance, I cannot go out and have lunch with a vendor unless I pay for lunch myself. So that is the kind of, and for the signing authority, there is also a limit to the amount that we can sign off. So for instance, I can sign off 500,000 to pay for a bill.
Singapore dollars. And the staff below me can sign 100,000. Anything above that goes to my boss and goes to the president. So there is that kind of governance that is in place. And there is an internal audit department that actually scrutinizes things like that. So they can pick up the library. So recently we were audited, they pick up the library and they can go through invoices and see whether we actually follow the procurement procedures or not. And even when it comes to payment of invoices and ordering, the staff roles have to be segregated. In other words, if I'm doing ordering, I cannot do payment approving. So that's how strict it is. So the university has its guidelines that we follow, because if not, if the auditors come in and see that we are not going according to the governance and the guidelines, then we can be taken to task. Yeah. So I hope that answers your question. Yes, excellent. Thank Thank you. you. I will implement that. Thank Yeah, thank you. Baik, saya kira cukup ya Bapak Ibu ya, karena kalau diperpanjang nanti bisa sampai besok. Karena menarik sekali gitu. Baik Bapak Ibu, mungkin saya I don't need to summarize, but I think we have interesting keyword for today about the blended and embedded librarian. Yang pertama partnership, kayaknya dari 3 ini yang terdapat. Jadi Bapak Ibu ingat ya, nanti begitu pulang kita itu partner loh dengan para dosen itu gitu loh. Jadi bukan jongos ya, partner, mitra. Kemudian yang kedua adalah fully integrated into a community. Ini fully loh, jadi nggak boleh setengah hati gitu loh. Jadi gabung atau masuk ke komunitasnya para tenaga pengajar itu harus sepenuh hati, jangan separuh-separuh. Kemudian yang ketiga ini saya suka, be ever ready to meet new challenge. Harus selalu siap untuk tantangan baru. Nah saya kira itu yang saya dapat dari sesi, banyak sekali sih sebetulnya, tapi ya tidak itulah yang menarik sekali Bapak Ibu. Baik, kita berikan give applause. Nah karena kita masih punya, we have door prize. Ini door prize-nya keren banget, tiket ke NUS. Karena penanya juga hanya 2, berarti Bapak Ibu silakan maju ke depan kalian bertanya. Mrs. Kathy and Mr. Tadi Mrs. Ing invite all of you to visiting NUS. If you go, don't forget me. Baik, ini tadi penanya. Tepuk tangan dong untuk yang bertanya Bapak Ibu. Satu lagi kepada Pak Imam. Oke, terima kasih untuk kita semua. Sebelum saya tutup, sepertinya tugas saya sudah selesai. Sebelum saya serahkan kepada MC, mari kita tepuk tangan yang panjang. Tepuk tangannya 2 jam. Ya, cukup. Terima kasih Bapak Ibu, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ketemu lagi di lain waktu. Kalau ada kata-kata yang kurang enak, mohon dilupakan, keluar dari ruangan ini. Saya senang guyon, Bapak Ibu nggak mau kaku-kaku sekali, jadi senang banget guyon. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sore. Kepada Ibu Luki Wijayanti, MSI, dan Mrs. Lee Chichen, dipersilakan maju ke depan untuk menerima plakat dan sertifikat dari UPIDA yang akan diserahkan oleh Bapak Dr. Eng Dr. Randus Ening Harjo, MNSC. Dipersilakan waktu dan tempat.
Sekian liputan kami hari ini. Saya Rita Pavita melaporkan dari Ukrida TV.